अरे लक्ष्मण संसार केहिति जहा संसार এই সংসার মধ্যে যাহা সরি সরি যাଉଛି দিনକୁ ଦିନ ତାର ନାମ ହେଲା ବୋଲି ସଂସାର। এই ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ এই ସଂସାରକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆସିଅଛି, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରକୃତଂ ଭାଗବତଂ ଦୁର୍ଲଭଂ ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ଭବ दुर्लभम सुदेशी भज्या दुर्लभम सुजनशील प्रियम। बाबुरी भाई এই সংসার মধ্যে দুর্লভ হেউଛନ୍ତି জଣେ উপযুক্ত পিতা, দুর্লভ হেউଛନ୍ତି ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ର, ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ବା ଭର୍ଜା ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ सुजनशील बंधु। हे बाबू पिता पुत्र उत्तम चरित्र सुजनशील बंधु जदि आम समस्ते सही सत्यर रुजरे बंधा ताहले तुम्हें मते कहिलो मु किपरि लगिबि सही पितृ सत्य महामत्य बंची दिले प्राणी तमे फेरी दिबि अयोध्या को रवि अयोध्यार विभव संपद भाई मोर तुमरी राजत्व जानी राज्य लाभ मोर जाओ भाई पुरी अयोध्या को संगे घेने मंत्री प्रजागण आनंद राज्य को कर शासन वो कथा देउछि भाई ठीक 14 वर्ष पर आम चारि भाई होइबा एकत्र। हे बाबू लक्ष्मण मध्य तुम सहित जाई परिबो नाही कहीं ना बाबू आज मोर ठीक मन पड़ुछि बाल्य दिन कथा। दिने आमे चारि भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विद्या शिक्षा पढ़ुथंती से दिन मते गुरुवर पचारिले बाबू रे रामचंद्र तुम्हें मते कहिलो तुम्हें सुन नमथरी ताहाको भल पाउछ। मो से दिन गुरुवर को कहिली गुरुदेव मो एक संख्या को ही भल पाए। गुरुदेव कहिले बाबू रे रामचंद्र तुम्हें कहीं एक संख्या को भल पाओ कहीं ना गुरुदेव मोर वचन एक मोर कर्तव्य एक मु एक पत्नी व्रत पालन करी गोटे नारी को बद्ध करी पुणी से समय लक्ष्मण को गुरुवर पचारे बाबू रे लक्ष्मण तुम्हें मते कहिल तुम्हें सुन न मध्यरी ताहाको भल पाउछ। सेदिन ए लक्ष्मण कहिले गुरुदेव मु सुन को ही भल पाए कहीं ना ए संसार मध्यरी नाही बोली किछि नाही तेणु रामचंद्र जहा कहिबे लक्ष्मण ता ही करिबो। राम बिना लक्ष्मणर अस्तित्व बोली किछि नाही तेणु बाबू लक्ष्मण मध्य तुम सहित जाई परिबो नाही तेणु को कथा मान भाई फेरी जाओ अयोध्या को तुम्हें। आज जाने ना वो किछि किपरि भाबरी अयोध्या को शासन जेबे जीवन अयोध्या को फेरी तेबे दियो भाई पादुका तुम्हारी केरी जीवी जिरे रत्तरे श्रेष्ठ भ्रातामणि मुझी बुबुसी पुष्प चंदरे
अरे बाबू एक ही बाचलता कहो जो भाई बाबूरी এই সংসার মধ্যরে নাই বলে কিছু নাই কাহিঁকি না উদ্যোগে দরিদ্র নাস্তি জপত নাস্তি পাতকম মৈননে কলহ নাস্তি নাস্তি সর্বত্র লোক রহিতম বাবুরি উদ্যোগে দরিদ্র নাস্তি আমি যদি প্রত্যেক দিন উদ্যোগ করিবা বা নিজের কর্মকে ঠিক রূপে পালন করিবা আম পাখরে দরিদ্র বলে কিছু রহিব না উদ্যোগে দরিদ্র নাস্তি জপত নাস্তি পাতকম বাবুরি প্রভু যদি আমি প্রত্যেক দিন কিছু সময় পাই মধ্য সকাল ও সন্ধ্যা সমୟରେ ভগবানଙ୍କୁ জপ କରିବା তপ କରିବା কীর্তন କରିବା ଆମ ପାଖରେ ପାପ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦରିଦ୍ର ନାସ୍ତି ଜପତ ନାସ୍ତି ପାତକମ୍ ମୈନେନେ କଳହ ନାସ୍ତି ବାବୁରି প্রভু ଯଦି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ କିମ୍ବା ଆମ କନିଷ୍ଠ ମାନେ ଓ ଲଘୁଜନ ମାନେ ଆମ ଗୁରୁଜନ ମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସଚେତ ଆମକୁ ଗାଳି ଗଲୌଜ କରନ୍ତି ବା ବିବ୍ୟମାନ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଆମେ ନିରବ ହୋଇ ଶୋଇଯିବା କଳହ ଉପଜିବ ନାହିଁ ବାବୁରି ଏବେ ତୁମେ ଆଜି ଏଇ ପାଦୁକକୁ ମାଗି ମୋ ପାଦୁକକୁ ନେଇ ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ